फ्रेंड्स जदि कौन स्त्री आपण संभोग संपर्क स्थापन करने चाहते मात्र ताहा कौन मते संभव हो पारना तेरे नामर आद्य अक्षर को आप निजर गुप्तांग उपर लिखिकी यही शक्तिशाली मांत्रिक शब्द को मात्र 7 थर उच्चारण करंतु यार परवर्ती चमत्कार आपनकर सामने ही उद्भासित हम जो मुहूर्त आपने क्रियाटी को संपादन करेंगे आपनकर क्रियार उपरांत ही पाखर फोन कॉल निश्चित भाव में आसो किंबा वॉइस मेसेज व्हाट्सएप माध्यम आप निश्चित भाव में प्राप्त करेंगे जदि कौन स्त्री प्रति आपनकर गभीर दुर्बलता रही आप निविष्ट चित्त चाहते मात्र जदि से आपनकर समस्त प्रपोजल को अग्राह्य करुँच तेरे क्रियाटी को गुप्त भाव में करके बसी जातु आपको प्रपोज कर आवश्यक नहीं राम के विष्णु सामने जाकर उच्चारण कर आवश्यक नहीं से तरफ ही आपको यही क्रियार उपरांते कॉल करी मन कथा व्यक्त करेंगे किंबा व्हाट्सएप माध्यम वॉइस मेसेज करी से आपको प्रेमर निवेदन करेंगे आपनकर यही क्रियाटी त्वरित बेगर कार्य करिथाए जेहेतु यह आपनकर मूलाधार चक्र को लेकर सन्निवेशित यार पृष्ठभूमि को जदि तंत्र दृष्टिकोण देखा जाए आपनकर मूलाधार चक्र जहाँकि आपनकर जीवन संपूर्ण प्राण केन्द्र अटे जोठी की मनुष्य सत्ता यही मूलाधार चक्र उपरे ही सन्निवेशित अच्छी जो माता काली तीव्र भाव में वासस्थान रही जितेबाला आपण निजर मूलाधार चक्र को यही तंत्र संवहन क्रिया व्यवहार कर कौन स्त्री मूलाधार चक्र उपरे आपण यार तंत्र प्रभाव को यही सामान्य विधि मते पकड़ चाहते तेरे यह अत्यंत त्वरित भेगे से ही मुहूर्त ही कार्य करें समग्र प्राण सत्ता को घेरी बसी थाए जो समय आपण क्रियाटी को सठिक ढंग से प्रयोग करेंगे से समय ही संपृक्त नारी मन मस्तिष्क इंद्रिय आपण चलचंचल हो उठिबो एवं से आपको पाइबा व्यग्र हो उठिबे क्रियाटी को आपण प्रथमे बुझी नियंतु केवली भाव में सठिक भाव में आपण प्रयोग कले आपण क्रिया 100% सफल हेबे द्वितीय थर प्रयोग आवश्यक पड़ो ना एवं आपण जहाँ को जीवन भितर चाहते निश्चित भाव में पाइक ही रे आपणकर नूतन स्नेह संपर्क होता हो कि भांगी जाइथिबा ब्रेकअप समस्या पुनरुद्धार होता हो से समय ही संगठित हम जो समय आपण क्रियाटीर सठिक संपादन करेंगे क्रियाटी को आपण आगे उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र नवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देते यही कंटेंट आप रुचि रोचे तेज चैनल कलर लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर जबकि कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्रमंत्र भिड अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सब को आपण सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली अघोर मोहिनी शब्द जहाँ कि आपने निजर गुप्तांग उपर संपृक्त स्त्री बा झींकर नामर आद्य अक्षर को लिखिकी जिते 7 थर उच्चारण करुँच से स्त्री बा झींकर मन मस्तिष्क इंद्रिय एभली एक तीव्र काम भावर उत्तेजना खेली उठिबो जद्वारा कि से आपको न पाइबा पर्यंत छटपट हो चलिए आपने जो मुहूर्त क्रियाटी को संपादन करेंगे आपंकर क्रियार उपरांत ही पाखर फोन कॉल 100% आसो कि वॉइस मेसेज व्हाट्सएप माध्यम आसो तेरे समस्त चमत्कार आपने से लक्ष्य करेंगे जिते क्रियाटी को आपने सफल भाव में निभेबे जदि आप भिडियोटी को देखुवा समय अन्यमनस्क होती कि स्किप करके देख नौकरी तेरे यार जो तंत्र ज्ञान कौशल आपण पाखे अधूरा रही जो अधूरा ज्ञान नहीं यही क्रियाटी करने चेष्टा करेंगे हुए तो आपने सफल हेबे नहीं अतएव अनुरोध आपने भिडियोटी को संपूर्ण ध्यान सहकारे शेष पर्यंत बिना स्किप रे देखि नियंतु जद्वारा कि आपने तंत्र ज्ञान कौशल को यही क्षुद्र भिडियो माध्यम सहज शिक्षा लाभ करी जदि कौन स्त्री को लेकर गभीर दुखद अवस्था अच्छा आपंकर प्रेम नवेदन ग्राह्य होना से आपको बारंबार इग्नोर कर प्रेम भाव को स्वीकार करूना देखिए चमत्कार ढंग से आपको ओलटा प्रेम नवेदन करेंगे आपको पाखक जीवार आवश्यक नहीं कौन सामान्य प्रपोज कर आवश्यक नहीं से आपको ओलटा प्रपोज कर समस्त प्रेम संपर्क अयमारंभ करेंगे एवं संभोग संपर्क आड़ू ही आपण पाखे स्थापन करेंगे तेरे एथिपाई आपको जहाँ मुझे नामर आद्य अक्षर जहाँ होता से अक्षर को आपने निजर गुप्तांग उपर यही सामान्य विधि मत ही लिखिकी यही शक्तिशाली मोहिनी मांत्रिक शब्द को मात्र 7 थर उच्चारण करने अच्छी तेरे आपने जो स्त्री को भल पाँच नामटी को ही आपण जाना दरकार जब नाम आप सठिक भाव जाना जो डाक नाम कि उपनाम घरे कि बाहर डाकुंट कि संबोधन कर नाम आपको जना ना तेज आप लव बोली लिखिपारे तेज जदि नाम जना अच्छी नामर आद्य अक्षर प्रथम अक्षर धरा जाऊ नाम हूँ राधा
ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେବ ରା କିମ୍ବା ର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଆପଣ ନିଜର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ହିଁ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଭରିଥିବ, କୋଳାହଳମୟ ନଥିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ଏକ କଳା ଆସନ ପକେଇକରି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହର ଚଟାଣ ଉପରେ ବସିବେ। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବେ। ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାଇଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖି ସାରିକି ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ନିଜେ ହିଁ ସଫଳ ହେବେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅଙ୍କୁ 100% ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, କୋଳାହଳମୟ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହର ଚଟାଣ ଉପରେ କଳା ଆସନ ଟିକେ ପକେଇକରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ କଜ୍ଜଳ ସହାୟତାରେ ଯେଉଁ କଜ୍ଜଳକୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆଖିରେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସେହି କଜ୍ଜଳ ସହାୟତାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି, ଯେଉଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ଆପଣମାନେ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର, ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ସାମାନ୍ୟ କଜ୍ଜଳ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନାମର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଘଟୁଛି, ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ଘଟୁଛି, ଏଇଭଳି କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଗିବ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବାରେ କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେତିବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମୋହିନୀ ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦକୁ ସେଇଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ହେବ, କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି କ୍ରିୟାର ଚମତ୍କାର ପରିପ୍ରକାଶ ସେହି ସମୟରେ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦଟି ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ୟୋନି ନାମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ୟୋନି ନାମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, ୟୋନି ଅନ୍ତସ୍ଥୟ ୟ ଓକାରେ ନ ସେଇକାରେ ୟୋନି। ନାମ କହିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅଙ୍କର ନାମକୁ ସେଇଠି ଯୋଡ଼ିବେ। ବଶ୍ୟମ ବ ତାଲବେଶ ଝିଅ ଫଳା ମ ହଳନ୍ତ, କୁରୁ କ ହସୌକାର ର ହସୌକାର, ହୁଂ ହ ହସୌକାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଫଟ୍ ଫଟ୍ ହଳନ୍ତ ସ୍ୱାହା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରଟି ରହିବ, ଓଂ ୟୋନି ନାମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୋହିନୀ ମହାମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାର ଉପରାନ୍ତେ ହିଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିବ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଏସ୍ ମେସେଜ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଏ ଯେଉଁ ନାମର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ କଦାପି ଲିଭେଇବେ ନାହିଁ। ଇଏ କ୍ରମଶଃ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଁ ଛାଁ ଲିଭିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେ ଲିଭୁଥିବ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଥର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେ ଦୁଃଖର ଦିନ ଏହି କ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ହିଁ ସମାପ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଉଙ୍କି ମାରିବ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମାଙ୍କ କୃପାରେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।